Part. Good day nyo mga part. Another day, another wadwad. Bani ko nyo part sa akong mga trip rong adlaw. Sudlan nito first booking. Human ako hatod sa akong anak. Sudlan nito. Going to Basak sa Nicolas. Pick up po na to. Alright. Tara, let's go. Ubantan nyo part. Tara. Alright part, nato na nato sa ma'am dire sa MedSense. 201 ang bayaran na. Nagikuha ni ma'am 215. Alright, salamat ma'am, kumplito. Next booking na ta mga part. Pasa tagsakay, deliver lang sa siguro part. Naada yun part napagay ko dire part. So dila nito booking, accept matik padung IT Park 114. Tara pick up po to ma'am. Second booking ni part ha. Tara, let's go. Alright mga part, man na taog deliver sa IT Park complete. Next dayun. Alright mga part, third booking. After the documents palayo sa direct IT Park kasi tanan booking grip. So mas laing kuan laing rider. Pick up punta ni tara parts. Ay mga part, may attack magkalit ang kuan, dagom. Wag muna oy. Kada ka unom ka booking. Ngita ta dre part. Ay saguan ha. Anya na ha, guman, digrahi na. So ni, please pick up Rexland. Oy, okay kita niyo. 3.8 2 pieces ka papel. Kaniga no. Ayun ang part, layo kay part 3.8. Pick up ngita taglain. Update mo part mo sudulan ko part ha. Standby. Let's go. Alright, fourth booking mga part. Pick up ta si Odi ni siya 2,000. Pick up po na to part. Tara. Before na to pick up po, chat tan sa nato on the way na to. Okay? Na may usahay gud ang app. Late ang kuan ba? Pick up na ta part. Tara, let's go. Alright, ika-upat na booking mga part. Padung sa Lahog. Balay ra man tong gi-pick upan. So safe ra. Pwede ra tag din picture kay kung kayon sa pwede na ulis balay. Alright, tara, let's go. Deliver ta. Lahog na part, Lahog. Let's go. Alright part. Fourth booking complete. Alright, next please. Alright, kalimang booking mga part. Layo kay pick up 3 kilometers po pero sige na lang, gawa to na to 3 digits man. Gawas po, ganina ra ko ang sudulan. Tara pick up ta, let's go. Alright mga part, ikalimang booking gikan diri sa kuan Central Cebu area padung sa Gizo, Mandawi. Alright, libro ra ni part. May si Audrey 390 nya 124 ang delivery fee. Igo na pirmi bugat ang atong i-deliver part. Tara, let's go. Alright, si kaunom na booking mga part. Pick up ta. Ink daw si OD 750. Tara, let's go murag. Nakasuway na ko pick up dire safe ra ni. Tara, let's go. Alright mga part, ikaunom na booking gikan rin sa DM Printer Trading. Padung sa Mandawi ra pod part. Mandawi to Mandawi ra pero 101 ang kliti. Tara, let's go. Let's go. Alright mga part, ikapito na booking. Purag sakay. Tara, pick up po na to. Tara, let's go. Alright mga part, okay nang ikapito na booking. Check. Pahuway sa tagay murag kasi aron na kayo part. Doon, to. May kasi aron naman ko. Hello, good morning. Ma'am, CR sa ko yun. Libang talang ko biyahe. Alright part, 8 booking, humanatag Bangladesh. Pick up. Tara, let's go. Alright mga part, complete na tong 8 booking.
Itatagi ka 9 ya, uli na rin ta. Alright, may booking mga part. Ikan diri sa Alupis padung sa Kasambagan. Tara, let's go. Tara part, deliver na to. Let's go, let's go. Alright, night booking complete. Ibig ko sure, 9 ba or ikaw 8? Basta. Next please. Ano yung 140? 140 sa na. Update mo part kay murag kasab ano ko sa guard dire. Tara, let's go. Last booking. Yeah, grahe. Let's go. Alright mga part, okay na tong last booking. Ika na po ni na to na booking part, complete na. Sakto na guro to na biyahe. Pwede na mo grahe. Alright mga part, sunod na pod. Kita-kita streets. Sunod na pod mga part. Sakto ra pod kayo, ano ko load. Nya, lobat na pod ko. Alright. Next time na pod mga part. Kuyog na pod sa akong trip. Bye-bye.